ताला फ़ी क़ुरानिहिल मजीद फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। कुरान हदीसेर बिधान आमादेर शरीयतेर बिधान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर हदीस आल्लाह रसूल इरशाद करेছেন प्रत्येक मुसलमानेर ऊपर इल्म तलब करा फरज फरज इल्म तलब करा फरज। मसाल तो मसलान उदाहरणस्वरूप एकजन व्यक्ति एकजन चेले बालक हয়েছে तार ऊपर 5 ওয়াক্ত नामाज फरज। 5 ওয়াক্ত नामाजेर जा मसाइल आछे मसाइल फरज वाजिब सुन्नते मुआक्कादा फरज एगुलिते से हासिल करा तलब करा तार ऊपर फरज। जेगुली वाजिब आछे ओगुली तलब करा तार ऊपर फरज तार ऊपर वाजिब। जेगुली सुन्नत मुआक्कादा ओगुली ओई मसाला से तलब करा तार ऊपर सुन्नत मुआक्कादा। तद्रूप जार पर जाकात फरज जाकात किभाबे आदाय करबे ओई मसाइल कुरान हादिसेर मसाइल मसाला शिखा तार ऊपर फरज। যখন তার উপর হজ ফরজ হবে হজ আদায় করার জন্য আল্লাহর ঘরে যাবে মক্কা মদিনা সফর করবে তার উপর হজের মাসাইল ওগুলি তলব করা অর্জন করা তার উপর ফরজ 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 না হয় তার হজ আদায় হবে না। তদ্রূপ प्रत्येक राष्ट्रेर मध्य मुसलमान राष्ट्रेर मध्य जारा राष्ट्रीय विभिन्न पदे थाकबे विभिन्न जिम्मेदारी आदाय करबे तार मसाइल तार शरीयतेर हुकुम आहकाम कुरान हादिसेर हुकुम आहकाम तलब करा अर्जन करा तार ऊपर फरज फरज फरज। और यदि सेई इल्म तलब करार हासिल करार अर्जन करार समय नाई हठाৎ करे से सरकारेर बड़ एकटी पदेर मध्य पौঁছে गेल तखन तार ऊपर शरीयतेर मसाला तार ऊपर फरज। आल्लाह रब्बुल आलामीन कुराने पाकेर मध्य इरशाद करेছেন फासालू आहला जिक्र इन कुन्तुम ला तालामून। তোমরা যদি না জানো মশলা তোমাদের যদি याद না থাকে কুরআন হাদিসের জ্ঞান যদি তোমার কাছে না থাকে তাহলে যারা জানে তাদের থেকে জিজ্ঞাসা করো সওয়াল করো তাদের থেকে জিজ্ঞাসা করে मसाला तुमी अर्जन करे तुम्हार ओई पदेर जिम्मेदारी तुम्हार आदाय करते होबे एटा तुम्हार ऊपर फरज। और जखन आपनी मसाला निजेई शिखेन नाई उलमाए केराम जारा कुरान हादिसेर आलेम मुफ्ती तादेर थेके मसाला जिज्ञासा ना करे मन गड़ा नास्तिक मुरताद इहुदी ख्रिस्टान नन मुसलिम तादेर मशवरा निये आपनी नारी विषयक संस्कार कमिशन गठन करबेन बहुत्ववादेर आईन कि करबेन बास्तबायन करबेन ताहले एटा पुरापुरी कुरान हादिसेर
পরিপন্থী, কোরআন হাদিসের পরিপন্থী 1,00,000 বা 2,26,000 পয়গম্বর, 110-60টি কিতাব আসমান থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জমিনের মধ্যে নাযিল করেছেন একমাত্র বহুত্ববাদকে ধ্বংস করার জন্য, বহুত্ববাদকে, শিরকে আকীদাকে দুনিয়ার থেকে উৎখাত করার জন্য, একত্ববাদকে সৃষ্টি করার জন্য, প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আসমানি কিতাব 1,00,000-2,26,000 পয়গম্বর দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন। তার বিরুদ্ধে যদি আপনারা কোনো আইন প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন, এটা ভুল হবে, ভুল হবে, ভুল হবে। আপনাদের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। কোনো পৃথিবীর বাংলাদেশের 17 কোটি মুসলমান আপনাদের অস্তিত্ব ধ্বংস করে দেবে যদি আপনারা কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে আইন করতে চান। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।